Ito si ma'am. Yes po, ma'am. Gcash po? Apo. Via Alonso, ma'am? Hindi. Sunbait pala, lalaki pala. Sa Bayani Road na po tayo daan, sir. Bayani Road, no? Na po, ito na lang. Yan na po. Bigam. Bayani Road. Sige po, sakay po tayo. Bayani Road. So, hindi po C5 yung dati. Ma'am, nagbablog pala ako. Okay lang po ba? Hanap lang tayo pag-lista pa. Sa dulo po. Sige po. Sige, upo po tayo. Dami po kasi nila nakatambay. Sige, upo tayo. Yan, 89 lang po. Gcash. Sir, 951 91 63 225. Yan. 951-9163. 225. Yes po, tama. Ano kung first name? Rinaldo. Okay na. Okay naman, pumasok na po. Sige po, maraming salamat po. Anong customer natin? Napakabait. Hindi lang sa babae. Maganda pa si ma'am.